أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उससे जन्नत में दाखिले से सिवाय मौत के कोई चीज़ नहीं रोकती। मतलब ये है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला मौत के बाद सीधा जन्नत में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।